এসো যিশু এই প্রেম আমার, এসো যিশু এই প্রেম আমার। আজকে আসুন প্রত্যেকে উচ্চ স্বরে যিশুকে আমাদের নিজের হৃদয়ে আহ্বান জানাই। যিশু এই প্রেম আমার, এসো যিশু এই প্রেম আমার। ধন্যবাদ প্রভু। যখন তার 15 স্বরে প্রভু আমরা জানতে পারি প্রভু যে প্রভু তুমি আমাদের প্রথমে বেঁচেছিলে। প্রভু তোমার বাক্য বলে প্রভু যখন আমরা মায়ের গর্ভে ছিলাম প্রভু তখনই তুমি আমাদের বেছে নিয়েছো প্রভু, আমাদের নাম ডেকে। প্রভু তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু তোমার আহ্বানের জন্য প্রভু, যার জন্য প্রভু আজকে আমরা এই সকালের সময় প্রভু আমরা এই স্থানে এসে প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি প্রভু। যে প্রভু ধন্যবাদ প্রভু এই প্রেমের জন্য, কারণ প্রভু তোমার প্রেমের কোনো বর্ণনা হয় না প্রভু। সেই প্রেম প্রভু তুমি সেই ক্রুশে দেখিয়েছিলে। হতে পারে প্রভু আমরা কিছুদিন আগে প্রভু গুড ফ্রাইডে সেলিব্রেট করলাম প্রভু, আমরা গুড ফ্রাইডে প্রভু, তারপর প্রভু আমরা ইস্টার সেলিব্রেট করলাম প্রভু। আমরা বিশ্বাস করি প্রভু সে মৃত্যু প্রভু আমাদের জীবনে প্রভু অন্ধকার নয় প্রভু, কিন্তু আমাদের জীবনে প্রভু আলো এনেছে। হতে পারে প্রভু সেই কবরের অন্ধকার প্রভু অনেক গভীর ছিল প্রভু, কিন্তু প্রভু আমরা ইস্টারের দিন প্রভু আমরা শুনেছি এবং জানতে পেরেছি যে আমার ঈশ্বর মৃত নয়, আমার ঈশ্বর জীবন্ত। হালেলুয়া। এবং সেই কবর খালি আছে, এবং সেই কবর খালি আছে। হালেলুয়া। এবং সেই যিশু আজকে আমাদের হৃদয়ে আছে। প্রভু তোমায় ধন্যবাদ। আজকের এই সভাকে প্রভু তোমার হাতে দিচ্ছি। আজকে প্রভু তুমি যা কিছু প্রভু আমাদের যেমন ভাবে ইচ্ছে প্রভু তোমাদের আরাধনা আছে আমাদের জীবন থেকে তুমি নাও। প্রভু তুমি কি বাক্য রেখেছো তুমি আমাদের হৃদয়কে খোলো প্রভু, তাতে প্রভু আজকে আমরা এই মাসের বাক্যকে প্রভু যাতে শুধু শুনে না যেতে পারি প্রভু, যাতে প্রভু আমরা পুরো মাস নিয়ে চলতে পারি। তুমি আশীর্বাদ করো। প্রার্থনা যিশু তোমার পবিত্র আর মধুর নামে চাই। आमीन। जय मसीह। आप सभी को मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर की दया से बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया आप सबके ऊपर बरकरार रहे, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। और आप जब सुबह के समय इकट्ठा हुए हैं और इस मंथ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर इस मंथ आपको आशीष दे, और मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर इस मंथ आपको अद्भुत आशीष दे। भजन संगीता पुस्तक 25:4 में लिखा है, सो मी योर पाथ, गॉड सो मी योर वेज। परमेश्वर प्रभु तू अपना मार्ग मुझे दिखा और अपने पथ पे मुझे चला, अपने मार्ग पे चला। लेट दिस मंथ इज अ मंथ ऑफ गॉड्स वेज। ये मंथ परमेश्वर का रहा हो आपके जीवन में, परमेश्वर का राह आपके जीवन में आए। अगर आप भटक गए हैं, आप कहीं दूर चले गए हैं परमेश्वर के राह से, मे गॉड ब्रिंग यू इन हिज वेज। परमेश्वर आपको अपने राह पर लेकर आए, परमेश्वर आपको अपने रास्ते पर लेकर आए। यदि आज के अपना सन्तान, आपनार फैमिली, यदि আপনার যদি কোনো প্রিয়জন যদি প্রভুর পথ থেকে সরে গেছে, ঈশ্বর ওদেরকে এই মাসে ঈশ্বর নিজের পথে নিয়ে আসবে। परमेश्वर फिर से आपको अपने रास्ते पर लेकर आएगा, because this month is a month of God's ways, and God's ways is always will be a miracle ways. परमेश्वर इस मंथ आपके जीवन में आशीष दे, परमेश्वर इस मंथ आपके जीवन में अद्भुत अनुग्रह करे। अगर आज आपका मार्ग क्राइसिस में चला गया है, आपका मार्ग अगर घटी में चला गया है, अगर आज आपका मार्ग बीमारियों में चला गया है, अगर आज आपका मार्ग
अंधकार की ताकतों पर चला गया है, तो परमेश्वर का राह आपके जीवन में उन्नति लाए, परमेश्वर का राह आपके जीवन में समृद्धि लाए, परमेश्वर का राह आपके जीवन में सफलता लाए, और परमेश्वर का राह आपके जीवन में हीलिंग लाए। May this month is the month of God's ways. Hallelujah. आपके बगल में जो उसे कहें God's ways। अगर आप ऑनलाइन सुनेंगे तो अपने दिल में हाथ रख के कहें God's ways। परमेश्वर इस मंथ अपने मार्ग में, अपने रास्ते पर, अपने राह पे चलाए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू वेरी सून। परमेश्वर आपके ऊपर दया करे और अनुग्रह करे। God's ways. This month is a month of God's ways. अगर आपके बच्चे भटक गए हैं, they will come to God's ways. अगर आपका आर्थिक समस्या कहीं दूसरे राह पर चला गया है, परमेश्वर उसे शिफ्ट करेगा, and he will bring in his ways. He will bring your family in his ways. आपको परमेश्वर अपने राह पर लेकर आएगा। परमेश्वर आपके बच्चों को अपने राह पर लेकर आएगा। परमेश्वर आपके फाइनेंसेस को अपने राह पर लेकर आएगा। परमेश्वर आपके हर एक चिंता को अपने राह पर लेकर आएगा, ताकि वो आपकी सारी चिंताओं को ले ले, सारे कष्टों को ले ले, सारे तकलीफों को ले ले। आई एम प्रेइंग फॉर यू। मे गॉड ब्लेस यू। मे दिस मंथ इज द मंथ ऑफ गॉड्स वेज। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की। God's ways. Amen. Hallelujah. পাশের জনকে আরেকবার বলুন God's ways. God's ways. ঈশ্বরের পথ। Amen. Hallelujah. আজকে as this month is saying God's ways, ঈশ্বরের বাক্য যেমন বলছে এই মাস হলো ঈশ্বরের পথ। ঈশ্বরের অনেক পথ। ঈশ্বর আমাদেরকে অনেক পথ দেখাবে। এবং যে বাক্য আমরা পড়লাম সে বাক্য হচ্ছে গীত সংহিতা তার 25 অধ্যায় তার 4 পদ। আমরা যদি আমাদের কাছে বাইবেল আছে আমরা তাহলে দেখতে পারি। এখানে ঈশ্বরের বাক্য বলছে সদাপ্রভু गीत संहिता তার 25 অধ্যায় তার 4, भजन संहिता उसका 25 अध्याय उसका 4। এখানে ঈশ্বরের বাক্য বলছে সদাপ্রভু তোমার পথ সকল আমাকে জ্ঞাত করো, তোমার পন্থা সকল আমাকে বুঝাইয়া দাও। To know your ways, O Lord, teach me your paths. Amen. Hallelujah. Very important. এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের এই পথটাকে বোঝা দরকার। This is the month of God's ways. ঈশ্বরের পথ। তিনি বলছেন এই মাসে তিনি আমাদেরকে পথ দেখাবেন। আমেন। হালেলুয়া। এখানে পরেরটা বলছে, পরের যে জায়গাটা সেকেন্ড পার্ট বলছে তোমার পন্থা সকল আমাকে বুঝাইয়া দাও। ইংলিশে বলছে teach me your paths. ঈশ্বর আমাদের পথ তো দেখাবে, কিন্তু দাউদ এখানে ঈশ্বরকে বলছে প্রভু তোমার পথকে আমাকে শিখতে সাহায্য করো। আমেন। হালেলুয়া। This is very important. আজকে আমরা মিডলে দাঁড়িয়ে আছি। মার্চ শেষ হচ্ছে, এপ্রিল স্টার্ট হচ্ছে। We are in the junction. আমরা একটা মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। এবং আপনাকে আমি বলতে চাইছি এই মাসে যেহেতু বলছে ঈশ্বর this is a God's ways, because যে পথ ঈশ্বর গত মাসে ব্যবহার করেছেন হতে পারে ঈশ্বর এই মাসে ব্যবহার করবেন না আপনার জন্য। আমেন। হালেলুয়া। কারণ এটা আপনার পথ নয়। This is not your ways, this is God's ways. আমেন। হালেলুয়া। হতে পারে আপনার মনের মতো হবে না পথ, কিন্তু ঈশ্বরের মনের মতো হবে পথ। হালেলুয়া। মেবি ঈশ্বর আগের মাসে কাউকে আপনার সাহায্যের জন্য ব্যবহার করেছিল। মেবি আগের মাসে কাউকে বা কোনো ভাবে আপনাকে ঈশ্বর সাহায্য করেছিল, কিন্তু এই মাসে হতে পারে সেই পারসন আপনাকে সাহায্য করবে না। আমেন। কিন্তু আমাদের জীবনে একটা বাক্য আছে, আমাদের জীবনে একটা প্রমিস আছে, ঈশ্বর সাহায্য করবে। আমেন। Because this is the month of God's ways. Hallelujah. আমরা শুধু ভাবছি এই পথে গেলে আমার সাহায্য আছে, এই লোকের কাছে গেলে আমার সাহায্য আছে, এইভাবে করলে, এইভাবে কাজ করলে, এইভাবে রিসিভ করলে আমার সাহায্য আছে। কিন্তু ঈশ্বর বলছে there is not only one way, there is God's ways. Amen. Hallelujah.
অনেক পথ আছে যেটা আমি এই মাসে তোমাদেরকে দেখাতে চাইছি। হালেলুয়া। ডোন্ট ওয়ারি। ঈশ্বর আজকে আমাদেরকে বলতে চাইছে আমাদের চিন্তা করলে চলবে না। গতকাল আমি যেমন বিকেলের সার্ভিসে বলেছিলাম, নিজের লড়াই নিজে লড়ুন। আমেন। হালেলুয়া। নিজের লড়াই নিজে লড়ুন। আপনার লড়াই অন্যের উপর চাপিয়ে দেবেন না। নিজের লড়াই নিজে লড়ুন। ঈশ্বর আপনাকে পথ দেখাবে। আমেন। হালেলুয়া। কারণ এই মাস বলছে দিস ইজ দ্য মান্থ অফ গডস ওয়েজ। হালেলুয়া। আপনি আপনার লড়াই লড়াতে দেখুন, আপনার শত্রু শিবিরে ঢুকে তো দেখুন। ঈশ্বর বলবে না না, এই পথে ভুল হচ্ছে, এই পথে গেলে তুমি হেরে যাবে, ওই পথ দিয়ে যাও, আমি তোমাকে বিজয়ী করব। আমেন। হালেলুয়া। কারণ এই মাস হচ্ছে ঈশ্বরের পথের মাস আছে। হালেলুয়া। হতে পারে কিছু কিছু সময় আমরা কোনো ব্যক্তি হোক, কোনো বিষয় হোক, কোনো জিনিসের উপর খুব বেশি এত বেশি ডিপেন্ড করে ফেলি, ঈশ্বর আমাদের কিছু দেখাতে চাইছে, কিছু রেভেলেশন দিতে চাইছে, কিছু প্রকাশ দিতে চাইছে। আমরা তাতে ফোকাস না করে আমরা তাকে ফোকাস করি। আমেন। হালেলুয়া। কিন্তু এখানে ঈশ্বরের বাক্য বলছে টিচ মি ইওর ওয়েজ লর্ড। তোমার পথ আমাকে বুঝতে সাহায্য করো। হালেলুয়া। ঈশ্বর আমার জীবনে যা দেখাতে চাইছে আজকে আমাদেরকে বুঝতে হবে। হালেলুয়া। ঈশ্বরের একটা খুব প্রিয়, আমার খুব প্রিয় একটা বাক্য আছে, আমি পর্বতগণের দিকে কোথা হইতে আমার সাহায্য আসবে, এইখানেই লুকিয়ে রয়েছে। আমি কোন দিকে চোখ তুলছি? পর্বতগণে। আমার চোখ না পর্বতেই আটকে রয়েছে। আমেন। হালেলুয়া। আমি ভাবছি পাহাড় থেকে সাহায্য আসবে, আমি ভাবছি নদী থেকে সাহায্য আসবে, আমি ভাবছি সমুদ্র থেকে সাহায্য আসবে। এইটা হচ্ছে আমাদের ওয়েজ। আমেন। হালেলুয়া। কিন্তু দাউদ বলছে কোথা থেকে আমার সাহায্য আসবে? গডস ওয়েজ। আমেন। হালেলুয়া। ঈশ্বরের থেকে আমাদের সাহায্য আসবে। যেমন ঈশ্বর তার বাক্যে আজকে ঈশ্বরের দাসের মাধ্যমে আমাদেরকে বললেন, এই মাসে আপনি যদি কোনো ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, আপনি যদি খুব জটিলতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, ঈশ্বর আপনাকে পথ দেখাবে। হালেলুয়া। ঈশ্বর আপনাকে নতুন নতুন পথ দেখাবে। আমেন। হালেলুয়া। আরেকটা কথা পাস্টার জি বললেন যে कोई अगर भटक गया अपने रास्ते से, आपका प्रियजन, आपके परिवार में कोई, पास्टर जी বললেন যে আপনার যদি কোনো প্রিয়জন, আপনার পরিবারে কেউ যদি প্রভুর পথ থেকে সরে গেছে, ঈশ্বর তাকে নিজের পথে আবার নিয়ে আসবে। আমেন। কতজন আজকে এই বাক্যটাকে রিসিভ করেছে? হালেলুয়া। I greatly receive the word. আমেন। হালেলুয়া। আপনার প্রিয়জন যদি প্রভুর পথ থেকে সরে গেছে, ঈশ্বর কি করবে? তাকে নিজের পথে নিয়ে আসবে। আমেন। হালেলুয়া। আপনার সবথেকে বেশি প্রিয়জন কে আছে জানেন? আপনার সবথেকে বেশি প্রিয়জন আছে আপনি নিজে। আমেন। হালেলুয়া। সবথেকে বেশি প্রিয়জন আপনি নিজে আছেন। আপনি যদি প্রভুর পথ থেকে সরে যাচ্ছেন, ঈশ্বর এই মাসে আপনাকে প্রভুতে নিয়ে আসবে। হালেলুয়া। ঈশ্বর আপনাকে প্রভুতে নিয়ে আসবে, because this is the month of God's ways. হালেলুয়া। অনেক সময় কি হচ্ছে, চার্চ একটা স্থান হয়ে যাচ্ছে, church becomes a place of comfort zone. आमीन। हालेलुया। कखनो कभी-कभी क्या होता है, इस जगत का जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, कभी-कभी चर्च में वाइल्ड कार्ड एंट्री ले ले ঢুকে যাচ্ছে কখনো। তাতে কি হচ্ছে, চার্চে এখন কি চলছে, একটা মানে ফিল গুড ফ্যাক্টর চলছে। যে কি ব্যাপার হচ্ছে, অল টাইম চার্চ ফিল করছে যে আমার একটা কমফর্ট জোন দরকার আছে, সব সময় আমি কমফোর্টেবল ফিল করব। যদি আপনার কমফোর্টেবলি ফিল করার দরকার আছে, কেএফসি তে যান, অনেক জায়গা আছে, এসি আছে, সুন্দর অ্যাটমসফিয়ার, খাওয়া দাওয়া।
আপনি চার্চে কেন আসেন? আপনার যদি কমফোর্টেবল ফিল করতে হয়, আপনি ওই যে ওই যে ধর্মতলা নিউ মার্কেটে একটা শপিং মল আছে, কি জানো? না ওই যে মিঠু কাজ করে, সিরাম মার্কেট, ওখানে যান। ওখানে দেখবেন নিচে যাবেন, ওখানে একটা চেয়ার পাওয়া যায়, চেয়ারে শুয়ে পড়বেন। শুনে কি হয় দেখবেন, আপনাকে কোনো মানুষ লাগবে না, ওই চেয়ারই আপনাকে ঘাড়, পিঠ, পা, মাথা সব ম্যাসাজ করে দিচ্ছে। ইফ ইউ ওয়ান্ট কমফর্ট, আপনি এই সব স্থানে যান। কিন্তু যদি আপনি আপনার জীবনে কারেকশন চান, আপনি চার্চে আসেন। হালেলুয়া, হালেলুয়া। This is not a place of your comfort zone. This is a place of your correction zone. Amen. হালেলুয়া। যত আমরা চার্চে আসবো, আমাদেরকে কারেক্ট হতে হবে। আমেন। এবং এই মাসে আমরা সেটাই শুনলাম, যদি কেউ প্রভুর পথ থেকে একটু সরে গেছে, ঈশ্বর তাকে কিভাবে কি করবে? তার নিজের পথে নিয়ে আসবে। কিভাবে আনবে? মণ্ডলীর মাধ্যমে। আমেন। মণ্ডলীর মাধ্যমে এই চার্চে তিনি নিয়ে আসবেন। হালেলুয়া। কালকে আমি আমার চার্চের দাদাদের সঙ্গে কিছু সময়, দাদা দিদি অনেকের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছিলাম। সেই সময় আমি একটা কথাই বলছিলাম, মণ্ডলী কিভাবে মজবুত হতে পারে? How the church becomes strong? মণ্ডলী দুটো বিষয় মজবুত হতে পারে। কি? সংগতি আর প্রার্থনা। আমেন। হালেলুয়া। প্রার্থনা আর ফেলোশিপ, সহভাগিতা একটা মণ্ডলীকে মজবুত করতে পারে। আমেন। যত আপনি প্রার্থনার মধ্যে থাকবেন, যত আপনি দেখবেন প্রেরিত হতে, আপনি দেখবেন যখন প্রভু যিশু চলে গেল, পবিত্র আত্মার জন্য সবাই বসে রয়েছে, মণ্ডলী আপার রুমে কি করছিল? প্রার্থনা করছিল। মণ্ডলী যত প্রার্থনা করবে, আপনি যত প্রার্থনা করবেন, চার্চ কে আছে? আমি এবং আপনি। মণ্ডলী আপনি যত প্রার্থনা করবেন, তত দেবেন ঈশ্বরের আত্মা আপনাকে নতুন নতুন পথ দেখাবে। This is the month of God's ways. Amen. Hallelujah. এবং তারা শুধু প্রার্থনা করে পবিত্র আত্মা নিয়ে চলে গেল না, তারা কি করত? একে অন্যের সঙ্গে ফেলোশিপ করত। হালেলুয়া। চার্চে এসে শুধু কমফোর্টেবল জোন ফিল করবেন না, শুধু কমফোর্টেবল জোন খুঁজে বসে যাবেন না, একে অন্যের সঙ্গে সহভাগিতা করুন। যত আপনি সহভাগিতা করবেন, আজকে যদি আমি এই স্থানে দাঁড়িয়ে আছি, আজকে যদি আমি ঈশ্বরের বাক্য থেকে কিছু বলতে পারছি, আজকে যদি আমি কাউকে কোন ঈশ্বরের সন্তানকে কোন জায়গায় উৎসাহিত করতে পারি, কোন জায়গায় কিছু শেখাতে পারি, আমিও কিছু শিখতে পারি, তার পেছনে একটাই কারণ রয়েছে, সহভাগিতা। আমেন। হালেলুয়া। কারণ মধ্যমগ্রামে আমার মনে আছে, যখনই মণ্ডলী শেষ হয়ে যেত, চার্চ সার্ভিস শেষ হয়ে যেত, পাস্টরজি প্রার্থনা করতেন অন্যের জন্য, তারপরে কিছু সময় লোকের সঙ্গে কথা বলতেন, যেমন এখন অফিসে বসে কথা বলেন। তারপরে দুপুর বেলায় একটাই জিনিস হতো, সবাই মিলে সহভাগিতা, ফেলোশিপ। আমেন। তার জন্য আমি বলতে পারি, হয়তো পাস্টরজি আমাকে ডেকে ডেকে কিছু বলতেন না, আমাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলতেন না, কিন্তু গডস ওয়েজ, ঈশ্বর রাস্তা বার করেছে। ঈশ্বর ওর মধ্যে থেকে যা কথা তিনি বলতেন, তার মধ্যে আমাকে তিনি মজবুত করেছেন। সেই জন্য আজকে এই স্থানে আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমেন। হালেলুয়া। মণ্ডলী, আজকে আমি বলতে চাই, আপনি যত প্রার্থনায় কাটাবেন, যত চার্চে এসে আপনি প্রার্থনা করবেন, যত আপনি একে অন্যের সঙ্গে সহভাগিতার সময় কাটাবেন, ঈশ্বর আপনার জন্য নতুন নতুন রাস্তা খুলবে। আমেন। বিকজ দিস ইজ আ মান্থ অফ গডস ওয়েজ। হালেলুয়া। আজকে এই মাসে আমার প্রার্থনা থাকবে, এই মাসে মে দিস মান্থ RLG should work in a correct way, God's ways. Amen. Hallelujah. যখনই আমরা মণ্ডলীতে আসব, আমাদের মানসিকতা যেন একটাই থাকে, এই মণ্ডলীতে সানডে সার্ভিসে আমি যদি আসছি, সানডে সার্ভিসে সানডে দিনটা আমি ব্যর্থ হতে দেব না। আমেন। প্রত্যেকটা মুহূর্ত যেন ঈশ্বরের থেকে আমি কিছু না কিছু নিয়ে যেতে পারি। প্রত্যেকটা সেকেন্ডে, প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমি যেন ঈশ্বরের থেকে কিছু না কিছু, যত সানডে স্কুলে বাচ্চারা আছে, তারা যেন প্রত্যেকটা সময় ভাবতে পারে, আমি আজকে চার্চে এসেছি, আমি আজকে পার্কে আসিনি, আমি যেন প্রত্যেকটা মুহূর্তে ঈশ্বরের থেকে কিছু না কিছু নিয়ে যেতে পারি। যত ইউথ আছে, তারা যেন ভাবতে পারে, আমি এখানে চার্চে ঘুরতে আসিনি, ঘোরার হলে আমার অনেক জায়গা আছে ঘোরার মতো। আজকে আমি যখন
মণ্ডলীতে এসেছি, ঈশ্বর আমাকে শক্তিশালী করতে এনেছে। আমি যেন এই মণ্ডলী থেকে নতুন কিছু নিয়ে যেতে পারি আজকে, যেটা আমাকে এই সপ্তাহে আমাকে অনেক মজবুত করবে। যত ভাইরা, যত বোনেরা, যত মারা, যত বাবারা রয়েছে, তারা যেন যখন মণ্ডলীতে আসবে সানডেতে, তারা যেন বলতে পারে যে আমি একটা সুন্দর অ্যাটমসফিয়ার কাটালাম, একটা খুব সুন্দর দিন কাটালাম, এবং এই দিন আমাকে সারা সপ্তাহ শক্তিশালী রাখবে। যখনই আমি রোববার আসবো, এই রকম মানসিকতা নিয়ে যখন আসবো, ঈশ্বর আমাদের জীবনে নতুন নতুন পথ তৈরি করবে। Because this is the month of God's ways. Amen. Hallelujah. May this month be a joyous month for each and every one of you. Hallelujah. Hallelujah. সকলে মিলে আরেকবার বলি, God's ways. তুমি আমার জীবনে কি নতুন রাস্তা খুলতে চাইছো প্রভু? আমি হয়তো অনেক সময় বুঝে উঠতে পারছি না প্রভু, আমার জীবনে এটা সঠিক না ওটা সঠিক, কিন্তু যখন তুমি আমাকে শেখাবে প্রভু, আমি শিখতে পারবো যে হ্যাঁ প্রভু, এই রাস্তাটাই সঠিক। আজকে যদি আপনি আপনার প্রিয়জনকে কোনো জায়গায় পাঠান, আপনি দেখবেন তাকে সব থেকে সুন্দর রাস্তা দিয়ে পাঠানোর চেষ্টা করবেন, সব থেকে সেফেস্ট রাস্তা দিয়ে পাঠানোর চেষ্টা করবেন, যে রাস্তা দিয়ে গেলে তার পথে কোনো সমস্যা হবে না, তার গন্তব্যস্থলে যেতে কোনো অসুবিধা হবে না। वो बहुत स्मूथली, बहुत अच्छी तरह से जहां पे उसको जाना है, उस जगह में वो बहुत अच्छी तरह से पहुंच जा सकता है, क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। हालेलुया। वैसे परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, तो अगर परमेश्वर का योजना आपके जीवन में है, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ रखा है और परमेश्वर चाहता है आपको उस जगह में पहुंचाना, परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में आशीष को देना, तो परमेश्वर एक बहुत ही अच्छे रास्ता से आपको लेके जाना चाहता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको खराब जीवन नहीं देगा, परमेश्वर आपको बहुत आयत की जीवन देना चाहता है। हालेलुया। ঈশ্বর আপনাকে খুব সুন্দর পথ দিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন। আজকে আসুন সেই পথে আমরা দাঁড়াই এবং ঈশ্বরকে বলি, প্রভু যদি তুমি আমাকে না শেখাও প্রভু, তাহলে আমাকে কে শেখাবে প্রভু? আজকে থেকে প্রভু, এই মাসে, শুধু এই মাসে নয় প্রভু, এই মাস থেকে প্রভু, প্রত্যেকটা ডিসিশন, প্রত্যেকটা বিষয় প্রভু তুমি আমাকে শেখাও প্রভু। থ্যাংক ইউ জিসাস। লেটস ওয়ার্শিপ হিম, লেটস অ্যাডোর হিম। আসুন আমরা মহিমা করি তার সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের। अगर तू ना सिखाए तो कौन सिखाए यीशु? अगर तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु? सारे मिलकर, अगर तू ना सिखाए तो कौन सिखाए यीशु?
तो कौन खिलाए यीशु। अगर तू ना उठाए, अगर तू ना उठाए तो कौन उठाए यीशु। যদি আপনি পড়ে গেছেন, ঈশ্বর আপনাকে এই সময় তুলতে চাইছে। अगर तू ना खिलाए तो कौन खिलाए यीशु। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा। প্রত্যেকটা ক্রাইসিসে, প্রত্যেকটা সংকটে তিনি আমাদের হাতকে ধরে আছেন। ও মেরা তো তু ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने। Come on, just सारे मिलके गाएं। मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, मेरे पास सदा। यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, साथ में रहता सदा। यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, साथ में रहता। वो मेरा रक्षक, यहोवा मेरा रक्षक है, मुझको न छोड़े, साथ में रहता सदा। यहोवा अपने हाथों को उठा के कहते, तूने मुझे कभी न छोड़ा, रहता सदा। यहोवा मेरा रक्षक, मुझको न छोड़े, साथ में रहता सदा। मेरा जो तू सहारा है, हाथों को तूने थामा है। मेरा तो तू सहारा है, हाथों को तूने थामा है। मेरा तो तू सहारा है, हाथों को तूने थामा है। यीशु, मेरा तो तू ही। Oh yes, my Lord, because your ways are best for me. मेरा तो तू ही। Yes, sir. हाथों को तूने थामा है। मेरा तो तू ही साथ मिलके मेरा तो। Come on, come on, come on, declare. हाथों को तूने थामा है प्रभु। मेरा तो teach me your path, Lord. हाथों को तूने मेरा तो तूने सहारा है। You alone। हाथों को तूने Praise God. আসুন আমরা করতালি দিয়ে আমাদের মহান ঈশ্বরের জন্য let's give a good clap offering for our God because he is mighty. তিনি আমাদেরকে নতুন নতুন পথ দেখাতে চাইছেন। আমেন, হালেলুয়া। Receive the blessings in the name of Jesus. Amen. আসুন আমরা অন্তিম প্রার্থনার জন্য আমরা পাস্টর আমাকে ডেকে নেব, যিনি আমাদের প্রার্থনায় নিয়ে যাবেন। Praise you, Father Jesus. Thank you. Hallelujah, hallelujah. I have
हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु। तो प्रभु हम तेरे नाम को प्रभु ऊंचा करते हैं प्रभु। प्रभु हम तेरे नाम को प्रभु ऊंचा उठाते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु तू महान है प्रभु। प्रभु तू हमारा जीवित परमेश्वर है प्रभु। ओ प्रभु तू हमारा प्रभु सच्चा परमेश्वर है प्रभु। हम तेरे नाम का प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ प्रभु तेरा वचन प्रभु बोलता है प्रभु कि मार्ग, सत्य प्रभु और जीवन मैं ही हूँ प्रभु। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि प्रभु हम ऐसे प्रभु की आराधना करते हैं जिसमें प्रभु सच्चाई है प्रभु। ओ प्रभु जो प्रभु कहता है प्रभु कि प्रभु तू सच्चाई के रास्ते पर चल प्रभु। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि प्रभु तू प्रभु हमारी ज्योति है प्रभु। और प्रभु तू प्रभु चाहता है प्रभु कि हम कभी भी अंधकार में ना रहे प्रभु। अगर हम अंधकार में रहेंगे तो हम परेशानी में रहेंगे प्रभु। ओ प्रभु तू प्रभु हमारे जीवन की ज्योति बनना चाहता है प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ प्रभु आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि प्रभु हमारे जीवन में प्रभु किसी भी तरह का प्रभु कोई भी अंधकार है प्रभु, कोई भी प्रभु पाप है प्रभु, कोई भी प्रभु गलती गुनाह प्रभु है प्रभु। ओ प्रभु तू अपने लहू के द्वारा प्रभु उसे प्रभु धो डाल प्रभु। प्रभु हर एक अंधकार को प्रभु तू हमारे जीवन से प्रभु दूर कर दे प्रभु। प्रभु हर एक अंधकार को प्रभु तू मिटा दे प्रभु, और हमारे जीवन में प्रभु तू अपनी ज्योति को चमका दे प्रभु। ओ प्रभु और प्रभु हम प्रभु उस ज्योति के सहारे प्रभु तेरे मार्ग पर प्रभु हम चलते रहे प्रभु। ओ प्रभु तेरे मार्ग पर प्रभु हम बढ़ते रहे प्रभु। तेरे मार्ग पर प्रभु हम आगे बढ़ते रहे प्रभु। ओ प्रभु तू प्रभु हमारी ज्योति बन प्रभु। ओ प्रभु तू प्रभु हमारा उजाला बन प्रभु, ताकि हम भी प्रभु कह सके प्रभु कि तू प्रभु हमारी ज्योति है प्रभु। तू हमारा सच्चा मार्ग है प्रभु। ओ प्रभु हमारे जीवन में प्रभु तू अनुग्रह कर प्रभु और दया कर प्रभु। आज प्रभु हमने जो प्रभु तेरा वचन सुना प्रभु, अगर हम कहीं प्रभु किसी जगह प्रभु तेरे मार्ग से प्रभु भटक गए हैं प्रभु, तो प्रभु ये समय है प्रभु कि हम तुझसे प्रार्थना करें प्रभु। ओ प्रभु मैं नहीं जानती प्रभु, पर प्रभु तू प्रभु मनों को जांचने वाला परमेश्वर है प्रभु। ओ प्रभु हमें तो प्रभु एक दूसरे को देखकर लगता है प्रभु कि हम प्रभु मंडली में आते हैं प्रभु और तेरे नाम की आराधना करते हैं। हम सोचते हैं प्रभु कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है प्रभु, पर प्रभु किसके मन के अंदर प्रभु अंधकार है प्रभु? कौन प्रभु तेरे रास्ते से भटका हुआ है प्रभु? कौन तेरे मार्ग से प्रभु भटका हुआ है प्रभु? प्रभु मैं नहीं जानती प्रभु, पर तू जानता है प्रभु। ओ प्रभु तो प्रभु उसका हाथ पकड़ कर प्रभु तू अपने मार्ग पर चला प्रभु। ओ प्रभु तो उसका हाथ पकड़ कर प्रभु अपने रास्ते पर ला प्रभु, क्योंकि प्रभु हम जो यहाँ खड़े हैं प्रभु, हम यहाँ जितने भी प्रभु खड़े हैं प्रभु, हम सब प्रभु तेरे बच्चे हैं प्रभु। ओ प्रभु हम सब प्रभु तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु। और प्रभु तू नहीं चाहता प्रभु कि हम प्रभु किसी गलत रास्ते पर जाए प्रभु, किसी गलत मार्ग पर जाए प्रभु। प्रभु तो हम सबों के ऊपर प्रभु अनुग्रह कर और दया कर प्रभु, और हमें प्रभु तेरे मार्ग पर ला प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि प्रभु जब हमारी मंडली प्रभु अभी बढ़ रही है प्रभु, आगे बढ़ रही है प्रभु, बहुत सारे नए प्रभु लोग आ रहे हैं प्रभु। और प्रभु तो उन सारे लोगों के जीवन में भी प्रभु अपनी आशीष को दे प्रभु। आज जब प्रभु हमने प्रभु तेरा वचन सुना प्रभु कि प्रभु तू हमारा मार्ग है प्रभु, हमें तेरे रास्ते पर चलना है प्रभु। तो प्रभु तो उन प्रभु नए लोगों से भी बात कर प्रभु, जो प्रभु तुझे अभी जान रहे हैं, पहचान रहे हैं प्रभु। और प्रभु वो प्रभु जो बाहर का प्रभु संसार का प्रभु एक अंधकार है प्रभु, एक अलग मार्ग है प्रभु, और प्रभु तेरी सच्चाई प्रभु तेरा सीधा मार्ग प्रभु, इन दोनों चीजों को प्रभु बहुत अच्छे से समझ
पाए प्रभु, और प्रभु तेरे सच्चाई के मार्ग में प्रभु आगे बढ़ने पाए प्रभु। प्रभु ऐसी बहुत सारी प्रभु आत्माएं आती है प्रभु, जो प्रभु एक बार दो बार प्रभु आती है प्रभु और फिर प्रभु भटक जाती है प्रभु। तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन सारे लोगों के लिए प्रभु, उन सारे लोगों के जीवन में प्रभु तो अपनी ज्योति को चमका प्रभु, और प्रभु उन्हें सच्चा मार्ग दिखा प्रभु, उन्हें प्रभु सच्चाई के मार्ग पर प्रभु तू चलने के लिए प्रभु तू सहायता कर प्रभु। तो प्रभु तू हमें भी सहायता कर प्रभु, ताकि हम प्रभु घर घर जाकर प्रभु उन्हें और भी प्रचार कर सके, उन्हें और भी बता सके प्रभु कि प्रभु तू ही प्रभु सच्चा मार्ग है प्रभु। वो प्रभु तू अनुग्रह कर और दया कर प्रभु, वो प्रभु तू सबों को प्रभु अपनी आशीष से भर दे प्रभु, सबों के ऊपर प्रभु तू अपनी दया को रख प्रभु, अपने अनुग्रह को रख प्रभु। वो प्रभु हम बहुत बार प्रभु भटक जाते हैं प्रभु, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तुझसे प्रभु आज जो प्रभु हमने ये वचन सुना प्रभु ये मंथ के पहले दिन प्रभु मुझे ऐसा लगता है प्रभु कि ये वचन प्रभु हमारे जीवन में बस आज नहीं बल्कि पूरी साल होना चाहिए। हर एक दिन हमारी प्रार्थना में होना चाहिए प्रभु, कि हम जहाँ कहीं भी जाए, हम जो भी करें, हम अपने दिन प्रतिदिन के काम करें, पर हम प्रभु तेरे रास्ते से ना भटके प्रभु, क्योंकि जैसे जैसे प्रभु हम प्रभु तुझ में मजबूत हो रहे हैं प्रभु, जैसे जैसे प्रभु कलीसिया मजबूत हो रही है प्रभु, जैसे जैसे प्रभु कलीसिया बड़ी हो रही है प्रभु, वो प्रभु शैतान प्रभु बहुत सारे लोगों को बहकाता है प्रभु, बहुत सारे लोगों को वो चाहता है प्रभु कि तेरे मार्ग से वो भटका दे, तेरे मार्ग से प्रभु वो हटा दे प्रभु। इसीलिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हम प्रतिदिन प्रभु हम ये तुझसे प्रार्थना कर सके प्रभु, कि प्रभु तू प्रभु अपने मार्ग पर हमें चला प्रभु, वो प्रभु अपने मार्ग पर प्रभु तू चलने के लिए प्रभु हमारी सहायता कर प्रभु। धन्यवाद प्रभु तुझे हर एक बात के लिए प्रभु धन्यवाद प्रभु तेरे सुंदर से वचन के लिए प्रभु, धन्यवाद प्रभु तेरे प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु तूने प्रभु हमें इतने सुंदर वचन से प्रभु आशीषित किया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु तेरी सुंदर आराधना के लिए प्रभु धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और प्रभु हमारे पास प्रभु और कुछ भी नहीं है प्रभु, हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आज के बाकी के दिन को प्रभु हम प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि प्रभु तू हमारी सहायता और मदद करेगा। ये प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगते हैं।